Hey guys, so kita sambung semula tutorial. Untuk kali ini saya akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak configure the DNS server. Okay, so basically apa yang kita akan buat hari ini adalah first, dalam video sebelum ni saya dah uh, tunjukkan cara macam mana kita nak install the web server, and then server tersebut boleh diakses melalui kita punya local host lah. Kalau you guys tengok kat sini, kita ada local host, kita boleh access to this Apache web server, and then kalau you access daripada IP dia sendiri pun sama, tak ada masalah, kita boleh access to web server. Tapi apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak this server diakses through my domain name, ataupun kalau macam you guys tengok kat sini, saya nak diakses melalui this muhammadadil.com. So apa yang saya akan buat adalah bila saya access to this muhammadadil.com, dia akan redirected to this Apache punya default page lah. Itu biarlah basically apa yang kita nak buat. So sebelum tu, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tukar dulu IP address. Okay, IP address of this Debian ya. So macam mana cara dia, you select this, ada nampak icon networking ni. So you klik pada wired connected, then you klik wired setting. Okay, dekat dalam ni kita tunggu sekejap ya. Dia dalam proses. So mungkin dia akan ambil masa sedikit lah sebab saya gunakan PC yang not tak berapa power sangat. Okay, so dia just boleh run saja. Okay, so sekarang dah open. Then apa yang you guys perlu buat adalah pergi dekat bahagian gear ni. Okay, you klik pada gear ni. Kita tunggu sekejap. Okay, so sekarang you akan nampak details on the IP kita lah, on the networking setting kita. So kalau you guys tengok kat sini, this one is kita punya Debian IPv4 address. Okay, so this one is default root, dan juga this one is the DNS. Sekarang ni kita nak set up the DNS server. So kalau ikutkan sekarang ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak change kita punya IP address ni kepada manually, kepada static, so that nanti if anything happen, kalau macam kita restart the PC ataupun apa-apa saja, dia tak ada tukarlah kita punya IP. So macam mana cara dia? So you select manual, then you masukkan IP 2.15 tadi. Okay, so 15. Then that mask should be 24. So gateway is tadi 10.02.2. Okay, so kita disable this automatic punya DNS. So kita akan masukkan, disebabkan kerana this Debian kita akan install dia dengan DNS server. So you guys masukkan IP dia sendirilah 10.0.2.15. Okay, then you click apply. Okay, then you cuba restart this network manager. Macam mana cara dia, you guna saja icon ni. Okay, then you off, then you turn on dia balik. Okay, then after you turn on dia balik, so kita check dulu, nak tengok sama ada IP dia is manual or not. And this one dia dah dapat details dia. So you guys akan nampak kat sini IP dia still the same sebab kita guna IP yang sama. Okay, so ini adalah dia punya gateway, dan juga DNS dia kita tukar kepada DNS kita sendiri ya. Okay, so selesailah bab ni. Okay, so after that apa yang kita kena buat? Okay, untuk install DNS server, okay, kita memerlukan, disebabkan kerana kita buat installation is based on the DVD yang kita dah download. Saya tak nak gunakan online punya repository. Okay, so untuk Debian server, dia berada di dalam DVD nombor 2. Okay, sebelum ni kalau macam dekat dalam tutorial sebelum ni, saya just download DVD 1 saja kan. So you guys perlu download this DVD 2. Okay, then saya akan ajar macam cara kita nak add this DVD 2 dekat dalam kita punya ni lah, dekat dalam Debian. Okay, first download dulu, klik sahaja pada bahagian ni, URL dia yang ni ya. Okay, boleh tengok URL dia, so klik saja. So kita akan download lah. Okay, so kita tunggu sekejap.
Okay, so sekarang saya dah ada DVD 2. So macam mana cara kita nak add this DVD 2 dekat dalam repository kita? So cara dia adalah you right click pada bahagian this one, bahagian CD-ROM ni. So you click choose a disk file. So macam saya simpan dia dekat dalam desktop. So you select saja disk Debian 10.6 MD DVD 2. You guys tengok kat sini. So click open saja. So once dia dah open, so you pergi dekat bahagian CLI, okay kat sini. Okay, so you type su minus, try dulu testing first, masukkan password. Okay, so you cuba test dulu apt, masukkan command apt cd-rom add enter. So sekarang dia akan mounting dan dia akan add ke dalam kita punya repository lah. Kalau you guys nak test, nak tengok macam mana, so you guys boleh masuk dalam nano/etc apt sources list enter. So sekarang kita dah ada dah the second CD-ROM, you guys dekat kat sini. Okay, this binary 2 dah ada dah. So sekarang kita akan buat benda yang sama macam kita dah buat untuk CD1. Okay, you masukkan this command pasted. Yes, then okay, then you save Ctrl O, Ctrl S. Okay, then apa yang guys buat adalah you guys run command apt update enter. Okay, so selesai bab tu. Okay, then sekarang kita nak buat installation of the DNS server and DNS punya tools lah. Okay, so macam cara dia, you guys masukkan command apt install by9, so DNS utils dan juga satu lagi is net tools. So kita ada 3 jenis tools yang kita nak install, okay, ataupun 3 jenis service yang juga perlu install. So yang pertama adalah by9, so then kita ada DNS utils dan juga net tools. So kita buat -y. Okay, tunggu dulu. Okay, sekarang bila dia minta you masukkan CD yang pertama, DVD yang pertama, so you guys just tukar saja dekat sini. So cara dia is tukar saja ke DVD 1 and then you klik saja force unmount, tak ada masalah. Okay, then you cubalah enter. Okay, kita tunggu dia punya installation habis. Okay, so sekarang dia akan minta CD yang kedua lah sebab dia nak install by9 tu. Okay, so apa yang you perlu buat adalah you tukar balik CD-ROM kepada CD-ROM yang kedua. So you klik saja force unmount tu, masalah. So you enter saja. Okay, kita tunggu dia habis install. Saya rasa dia tak ambil masa yang lama sangat lah, dia sekejap saja sebenarnya. Okay, so saya rasa dah nak siap dah tu. Kita tunggu sekejap. Okay, so siap kita punya installation. So macam mana cara kita nak tengok, okay, sama ada DNS ataupun DNS server tu, by9 tu dah install ataupun tak. So you run saja command systemctl status by9 enter. So sekarang you akan nampak this by9 has been installed and it is active and running. Okay, then macam mana cara nak check lagi? Okay, macam mana cara nak check lagi adalah you just type saja command netstat ulpn, so you type grab 53 lah, okay, ataupun grab name. Okay, so you akan nampak kat sini so sekarang ni this one is dia punya DNS, sekarang dia dah listen lah. Okay, sekarang listen. Okay, untuk DNS dia gunakan port 53, so sekarang ni port 53 apa? Okay, this program ataupun this DNS server is running properly, dia tak ada masalah. So sekarang kalau kita nak this Debian server ataupun this DNS server untuk run after kita restart, so you type saja systemctl enable
bind 9 means that apabila kita restart, kita tak perlu nak start balik this bind 9, dia automatically start untuk kita. So settle bab tu. So untuk configure DNS, you kena configure dekat bahagian sini, cd/etc bind kat dalam ni. Okay, so bila you guys buat ls-la, so ini adalah file yang ada dekat dalam file configuration yang ada dekat dalam /etc/bind. So untuk kali ni saya akan ajar cara yang paling basic sebenarnya. Kan kalau ikutkan DNS configuration, dia ada banyak kan features dia. Dia ada forward zone, reverse zone and everything semua tu. And then dia juga kita boleh set dia punya DNS forwarder and everything semua. Yang tu kita tak akan masuk dulu. Sekarang ni saya just nak tunjuk pada you guys macam mana cara kita nak configure DNS in basic punya method. Okay, so file yang terlibat untuk kita punya configuration kali ni adalah this one, name conf default zone, dan yang kedua adalah db local. Okay, dua tu kita akan edit file yang dah sedia ada. Kita boleh juga create file yang baru kalau itu is the proper way lah kalau ikutkan. Tapi saya just nak tunjuk the basic one, so saya just edit saja file yang ada. So macam mana cara dia adalah, first kita pergi dulu dekat bahagian kita masuk dulu dekat nano nameconf default zone ni. Okay, nameconf default zone. Okay, you enter. So file ni apa yang you kena ubah adalah kita nak ubah this one, this zone, this localhost zone, saya nak tukar dia kepada saya punya domain. Kan itu saja. And then file dia, kalau you guys tengok kat sini, file saya, if saya dah tukar this one, this domain, dia akan simpan dekat this db local. That's why tadi saya bagi tahu kita cuma akan ubah file dekat bahagian this nameconf default zone dan juga this db local sahaja. Dua tu saja ya. Okay, so macam mana cara dia nak ubah? Saya nak ubah kepada muhammadadil.com. So saya just search and replace sajalah. Itu lebih senang sebenarnya. Okay, so apa yang saya nak search adalah localhost. Okay, enter. So apa yang saya nak replace is dengan muhammadadil.com. Ini adalah domain saya. Dan sekarang saya type saja A. Enter. Dan selesai. So you Ctrl O, Ctrl X, and then pergi ke file yang kedua, db.local, enter. So dekat sini pun sama juga kita buat benda yang sama disebabkan kerana saya ada satu server saja. So kita akan gunakan name server dan juga address just untuk this Debian server saja. Kalau macam you ada lagi server yang lain, so you boleh masuklah this A dekat bahagian sini. Okay, dekat this A dekat bahagian bawah ni. Ataupun you ada the subdomain ke, okay, www ke, everything ke, semua you boleh edit dekat bahagian sini saja. Tapi disebabkan kerana kita ada satu saja, okay, VM virtual machine iaitu Debian, satu Debian saja, so kita tak perlu edit banyak sangat. So you just search saja. Okay, saya nak search localhost, enter. So saya nak replace dengan muhammadadil.com. Okay, so saya enter dan saya type A sajalah. Dan dia akan ubahlah dekat sini 1, 2 dan juga 3. Okay, this one is saya punya name server. So ini adalah address saya akan gunakan localhost. If you tak nak guna localhost, you boleh masukkan IP lah 10.02.15 sama saja. Dia akan redirect kepada kita punya domain ataupun kita punya PC ni. Okay, so sama juga Ctrl O, Ctrl X, and then apa yang kita perlu buat lagi adalah kita just restart lah kita punya bind. So macam mana cara dia? systemctl restart bind 9. Enter. Okay, then kita boleh check status dia. If you guys nak check dia ni status. Okay. Okay, so tak ada masalah it's active and running. Kalau you nak try juga check dia punya syntax, okay, you guys boleh masukkan command names check conf. Okay, if tak ada error, so dia takkan keluar apa-apa lah. So means that sekarang ni kita punya syntax betul. So apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak testing sama ada this domain saya tadi muhammadadil.com tu adalah berjaya ataupun tak. So kita cuba try ping muhammadadil.com, enter. Okay, nampak sekarang dah boleh. Okay, sekarang ni apa yang dia akan buat adalah kalau macam kita tengok
Kalau kita cuba try tengok, okey, sekarang ni this domain dia resolve dekat mana. So you guys boleh masukkan command ls lookup so muhammadadil.com. Sorry. Enter. So sekarang you akan nampak sekarang ni. So for this domain, so dia akan resolve from this server lah. Yang ni server adalah server this Debian sendiri lah. You guys akan nampak. So port dia is port 53. Okay, so yang ni tak masalah. Sekarang ni dia dah resolve daripada kita punya DNS. So means that this kita punya DNS server is working lah. This one is just a basic configuration sahaja. So bila kita cuba pergi, okay, dekat bahagian saya punya ni, okay, once saya try browse, so saya klik enter. So you guys akan nampak sekarang ni. Tunggu sekejap. Okay, so sekarang you guys nampak sama. So sekarang saya punya web server yang ada dekat dalam disk Debian, so saya boleh access daripada disk localhost daripada 10 daripada IP address 10.0215 dan juga daripada muhammadadil.com. Okay, nampak sekarang ni. Okay. So itu sahaja untuk video kali ni. So kita jumpa dalam video yang seterusnya. Okay, thank you.